Hallelujah. We have the victory through Christ, mga igsoon. Amen? Hallelujah. So, before ang kanang katong mga certificate ni panghatag nato sa mga naka-training, no? We would like also to give to Pastor Paulo Antonio Manaytay certificate of appreciation in appreciation of our blessing our congregation with the powerful and inspirational preaching of the gospel of Jesus Christ. We therefore, with sincere gratitude, present to Pastor Paulo Antonio V. Manaytay their certificate of appreciation for service as speaker to BPG Lumad Church on this 26th day of January in the year of the Lord 2025. So, salamat sa kinabuhi ni Pastor, no? Sa kanunay, na-bless ba ito mga igsoon sa iyang mga pulong? Amen. So, may request, Pastor Paulo. Atong pakpakan ng atong buhay nga Diyos mga igsoon sa kamaayo ni Pastor Paulo, no? Kamaayo sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Paulo. Amen. Dito malimot nga sa iya gina sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat kayo, Pastor. God bless sa imuhang kinabuhi. Hallelujah. So, I think this is the time mga igsoon na sab na